ভর সন্ধ্যায় কসবায় শপিং মলের কাছে কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা। ঘটনায় পাকড়াও একজন। যদিও পুলিশ সূত্রে দাবি করা হচ্ছে কোনো গুলি চালানোর ঘটনা হয়নি। একদল দুষ্কৃতী বাইকে চেপে 108 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের পার্টি অফিসের সামনে আসে এবং পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলি করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মুহূর্তে সুশান্ত ঘোষের সামনে ফায়ার আর্মস লক হয়ে যায় এবং দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। बुला के लाया पैसा दे। पैसा कितना रुपया दिया? पैसा कितना रुपया दिया? पैसा हमको नहीं मिला। क्या बोला था? किसको मारने बोला था? पैसा उनको फोटो दिखाया इसको मार। कहाँ कौन भेजा था? मोहम्मद इकबाल। तो उससे कहाँ मिला? तो उससे कहाँ मिला था? उधर पे इधर गाड़िया नहीं जानता। इकबाल किसको गोली चलाना है? गोली चलाना है? मोहम्मद इकबाल थे। किसको मारने आया था? फोटो में बोल कर तेरा किसको मारना है तो बोल तेरा। पहले फोन में फोटो दिखा था। कौन देखो फोटो दिखा कोटा का चला गया था। उसको पकड़ में रखिए ना। ठीक है थाना में दे देंगे। नंबर बता। ये नंबर सुअर का बच्चा इसमें क्या है? माल को